mes amis, physique, deuxième tranche, pour deuxième année collège, BIOF, un اختيار français. Donc, on les sources et les récepteurs de la lumière. Donc, comme premier cours, les sources et les récepteurs de la lumière, ça veut dire مصادر, les sources هما المصادر et les récepteurs هما المستقبلات ديال الضوء. Alors, شنو هما هاد les sources de la lumière, les sources de lumière ومصادر الضوء باش كنعرفوهم. Tout corps ou objet qui émet ou renvoie la lumière est une source de la lumière. On distingue deux sortes de sources de lumière. Donc, هنا tout corps ou objet qui émet. Donc, أول حاجة qui émet. Donc, هو اللي كيبعث كيرسل. Ou renvoie كيعاود يرسل. إعادة الإرسال. La lumière, الضوء, est une source de lumière. Donc, أي حاجة كيجي منها الضوء يعني كيوصل لي عندي أنا الضوء منها كنسميها source de lumière. Tout simplement. Donc, عندنا deux sources de lumière. هو عندنا les sources primaires de lumière. Donc, عقلوا عليهم عندنا deux sources ولا deux types de sources. عندنا les sources primaires de lumière. هو الأول. شنو هو les sources primaires de lumière باش كيتميز؟ Ce sont des objets qui produisent. نقولوا هنا على produisent يعني كينتج. يعني هو اللي كينتج يعني ما كياخذش الضوء عند شي واحد عاد كيعطيه انما هو اللي كيعطي الضوء. Ils produisent elles-mêmes de la lumière. هو نفسه كينتج الضوء. Alors بحال ياش بحال هاد ليكزومبل عندنا سورس بريمير بحال مثلا هذا راه السوليل. دونك عندي سوليل. Donc soleil c'est une source primaire de lumière parce que هي اللي كتنتج ولا qui produisent la lumière. D'accord? Alors les exemples عندي soleil وعندي كذلك les lampes à incandescence. Donc هاد les lampes à incandescence ça veut dire فيها هاد سليك كيتوهج. Donc à incandescence كتسمى la lampe. Donc en général نسميوها la lampe. عندي la lampe. Alors donc d'autres exemples عندي هاد بحال حشرة كنسميوها le ver de luisant. Le ver, donc le ver de luisant. Le ver de luisant. Le كنسميوها l'empire. D'accord? L'empire. D'accord? Donc هاد l'empire ولا le ver de luisant هو عنده واحد لابارتي هنا كتشعل بالضوء هنا. دونك واحد الفترات من فتره ديال الصيف خصوصا ديال التزاوج دونك كيشعل هاد الضوء هذا. دونك سميتو لو فير دو لويزون. Alors c'est un source primaire de lumière. هذا source primaire de lumière. La lampe source primaire de lumière. الشمس هي source primaire de lumière. Bougie c'est un source primaire de lumière. علاش؟ parce que هما اللي كينتجو الضوء. Produisent elles-mêmes de la lumière. Alors هاد الشمس هذا واش صنعها الانسان؟ البوله واش صنعها الانسان؟ هاد الحشره واش صنعها الانسان؟ البوجي واش صنعها الانسان؟ دونك اي اوبجي صنعو الانسان كيتسمى ارتيفيسيال. ارتيفيسيال. شكون اللي عندنا هنا ارتيفيسيال صنع الانسان؟ عندي البوله لا لامب وعندي هنا البوجي. دونك هادوم سو سون دي سورس بريمير دو لوميير ارتيفيسيال كنسميوهم ارتيفيسيال ولا مصنعه او صناعيه. داكوغ وهذا حتى هو artificiel. D'accord? وهذا le ver luisant. Donc le ver luisant et ولا l'empire. وهاد الشمس ما صنعوش الانسان بطبيعه الحال دونك كيتسموا ناتوريل. ناتوريل. وهذا حتى هو ناتوريل. ناتوريل. Alors عندنا les sources primaires de lumière ممكن يكونوا ناتوريل بحال الشمس وبحال هاد لو فير لويزون. ممكن انهم يكونوا ارتيفيسيال بحال لا لامب اي لو بوجي. داكوغ. الان نشوفوا لي سورس سكوندير دو لا لوميير. شنو عندنا فيهم؟ لي سورس سكوندير دو لا لوميير سون دي اوبجي
qui ne produisent pas. عقلوا على مزيان على ne produisent pas, ما كينتجش de la lumière. Donc les sources primaires شفناهم de la lumière produisent la lumière lui-même, mais les sources secondaires de lumière, يعني les sources مصادر ثانوية secondaires يعني ثانوية de lumière, ce sont des objets qui ne produisent pas de la lumière, mais ils renvoient la lumière reçue. La lumière reçue يعني هي renvoie كتعاود ترسل la lumière اللي وصلت عندها. On dit que cet objet diffuse la lumière. شنو كتعني diffuse كتعني renvoyer la lumière dans toutes les directions. كتبعث بالضوء في جميع الاتجاهات. هذا هو المعنى ديال diffuse. كتبعث الضوء في جميع الاتجاهات. دونك شنو هو ليكزومبل؟ مثلا عندنا لو سورس دو لوميير هنا. دونك درنا واحد الحاجز هنا باش ما يجيش ديريكت للعين. دونك هاد لو سورس دو لوميير كيضرب في واحد لوبجي سميناه ديفيزون. بوركوا سميناه ديفيزون؟ باسكو que renvoyer la lumière dans toutes les directions. diffuse la lumière. دونك هنا ها هو لا لوميير في غاديه، هذا هو الاتجاه ديالها. لا لوميير كتمشي اتجاه العين. الوغ واش الشمس لا لوميير اللي جات من الشمس ديريكتومون للعين هي اللي خلاتني نشوف هاد لوبجي؟ نو. دونك اللي خلاتني نشوف هاد لوبجي هو لا لوميير اللي جايه من عند لوبجي. ولكن لوبجي واش هو كينتج لا لوميير؟ لا. ne produisent pas de la lumière. ne produit pas de la lumière. مي شنو كيوقع؟ انه كياخذ لا لوميير من عند الشمس وكيعاود يرسلها. كياخذ لا لوميير من عند الشمس وكيعاود يرسلها. هادشي سميناه سكوندير. لي سورس سكوندير دو لا لوميير. بحال ياش؟ بحال مثلا لا لون. لا لون واش فيها الضوء؟ دونك لا لون كتبان ضويه بسبب ديال الشمس، الضوء ديال الشمس. دونك الشمس هي اللي كتضرب فيها كطيح الضوء وحنا كتبان انها مضويه. دونك اللي حقاش هي الشمس ملي كيوصل لها الضوء مع الشمس هي كتعاود ترسل ديك الضوء. الضوء كيضرب في القمر لا لون وكيتعاود يترسل عندنا وكنشوفو حنا القمر انذاك. الوغ ثم عندك هاد الكره الارضيه كذلك. الكره الارضيه ما كتنتجش الضوء ولكن هي كتستقبل الضوء وكتعاود تنشرو. الوغ لا طابل كذلك باش كنشوفو حنا لا طابل. ثم لهم سينما. داكوغ باغ اكزومبل هنا لا طابل باش تفهموا مزيان مثلا كتكون جالس في واحد البيت مظلم. البيت مظلم ما كتبان لك فيه حتى شي حاجه. داكوغ الا مثلا مشيتي شعلتي الشمعه في واحد البلاصه بعيد على الطابله غتبقى تشوف الشمعه وداكشي اللي قريب للشمعه، ولكن الطابله بعيده ما تشوفهاش. فوقاش كتشوف الشمعه؟ كتشوف الطابله حتى كتقرب ليها بالشمعه. كتقرب الشمعه ليها كتبان لك الطابله انذاك. دونك ملي كتبان لك الطابله شنو معناتها؟ ان لا لوميير ديال الشمعه مشات دونك ضربت ديفيزي، ضربت في الطابله وديفيزات عندك انت. دونك هذاك الضوء اللي ضرب في الطابله رجع لعندك انت لعينك وشفتي الطابله انذاك. دونك هادو كنسميوهم سورس سكوندير دو لوميير. دونك بحال اللي شفنا قبيله. دونك هاد القمر راه ناتوريل، دونك سورس ناتوريل. الارض سورس سكوندير ناتوريل. داكوغ لا طابل ارتيفيسيال حقاش تصنع الانسان ارتيفيسيال. هوم سينما بيان سور تا هو artificiel. D'accord. Alors les récepteurs du lumière. شنو هما لي ريسبتور؟ شفنا قبل شفنا لي سورس دي لوميير لقينا فيهم انهم فيهم دو تيب، فيهم بريمير وفيهم سكوندير. دابا نشوفوا لي ريسبتور دو لوميير. لي ريسبتور دو لوميير هما اللي كيكونوا سونسيبل على لوميير. on appelle récepteur de lumière مستقبل الضوء. tout objet sensible à la lumière كيكون حساس. sensible كتعني حساس للضوء. داكوغ. الوغ اكزومبل عندك لوي دونك يحسس بالضوء يوصل للضوء دونك كتغياجي مع الضوء. لا فوتوبيل مثلا اللي كتخدم هما لي بيل اللي كيخدموا بالطاقه الشمسيه. دونك لو كلورور دارجون شفتوه واقيلا في الكيمياء. الكلورور دارجون هو واحد اليمون شيميك اللي كينوارسي
au présence de la lumière كيكون الضوء هو كيكحل. دونك لي فوي دي بلانت فيرت بيان سور باسكو كدير لا فوتوسانتيز او التركيب الضوئي كتحتاج الاشعه ديال الشمس. دونك هادو كاملين سو سون دي récepteurs de lumière parce qu'ils sont sensibles à la lumière. Alors les récepteurs naturels, donc les récepteurs هما فيهم les récepteurs naturels وفيهم les récepteurs d'accord artificiels. Donc pour les récepteurs naturels on trouve des récepteurs physiologiques, كنسميوهم récepteurs physiologiques بحال l'œil. Alors l'œil c'est un récepteur. Donc نشوفوا هنا كيفاش انه l'œil كيخدم كيفاش كيفونكسيوني مي كيشوف مي كيريسبسيوني la lumière, d'accord. Donc la lumière provenant d'un objet pénètre dans l'œil par la pupille. Donc كتدخل العين. donc هاد la lumière كتجي من واحد l'objet كتدخل العين من هاد لا بيبيل. هاد لا بيبيل هي هاد النقطة الكحلة اللي كتكون عندنا في العين ديالنا. Donc celle-ci s'ouvre plus ou moins suivant la quantité de lumière aussi. Donc كتفتح على حساب الكونتيتي ديال اللوميير اللي استقبلتها. Donc la pupille est commandée par un muscle qui se trouve dans la partie colorée de l'œil اللي كتسمى l'iris. وهاد la partie de l'œil coloré كتسمى l'iris هي اللي كتحكم في هاد la pupille كتخلي انه يتفتح. D'accord. Donc la lumière va jusqu'à la rétine. Donc la rétine ماشي هنا la rétine ماشي la résine. Donc la rétine T. Donc la rétine contient des cellules qui captent la lumière. Donc كتشد la lumière فيها des cellules خلايا نقول des cellules هنا qui captent la lumière. Donc le nerf optique شنو هو le rôle ديالو transmet les informations données par les cellules au cerveau. Donc هذا هو العملية الأخرى هو اللي كي transmet les informations ديك المعلومات اللي خداها إلى السيرفو ديال الإنسان. Alors donc la lumière كتستقبل par le pupille. هاد ليريس هو اللي كيتحكم في هاد le pupille commandé le pupille. Alors كيمشي الميساج لهنا أول مرة لا lumière كتوصل حتى لا ريتين. هنايا قلنا لا ريتين. دونك كاين واحد دي سيلول تما كي كابط لا lumière et après كيمشيو لعند لي نيرف اوبتيك. لي نيرف اوبتيك كيمشي الميساج للدماغ. بيان سور الدماغ كيعاود يقرا الميساج وكيعاود يرسلو العين باش كتصحح الصوره وكيقول لك شنو شفتي بالضبط. دونك هذه العمليه ديال الشوفان كيفاش كتتم. كاينه دوطخ ريسيبتور فيزيولوجيك. كاينه لا بو. دونك لا بو سي الجلد هو حتى هو ريسيبتور ديال لا لوميير. دونك مستقبل ديال الضوء ولكن مستقبل فيزيولوجيك. كاينه دوطخ ريسيبتور بحال بلونت. دونك بلونت سي ان ريسيبتور حتى هو ديال لا لوميير. دونك pour voir un objet il faut obligatoirement deux conditions. دونك انا باش نشوف ان اوبجي بالعين ديالي دونك خصني دو كونديسيون كو لوبجي سوا اكليري. داك لوبجي اللي غادي نشوف طابله شارجم الدار طوموبيل اي حاجه بغيت نشوفها خصها تكون اكلير خصها تكون مضويه. que la lumière diffusée par cet objet. donc هذاك الطوموبيل مثلا ولا داك الطابلو ولا ديك الطابله اللي غنشوفها دونك لا lumière اللي كتصيفط لي خصها تدخل العين ديال لوبسيرفاتور العين ديال الملاحظ. داكوغ. دونك هذا شرط ضروري. دونك انا الا درت حاجز قدام عيني هذاك الشيء اللي مورا الحاجز ما نشوفوش على نهائيا واخا يكون كيضوي واخا يكون شعله فيه العافيه واخا تكون شعله فيه الضوء واخا تكون الضوء ديال الشمس دونك ما نشوفوش باسكو انه خص يكون لا lumière تكون كديفيزا directement pénètre dans les yeux de l'observateur. D'accord. Donc les récepteurs artificiels. شنو هما لي récepteurs artificiels؟ par exemple كاين récepteur électronique artificiel هو اصطناعي. donc كاين récepteur électronique. par exemple la pile photoélectrique. la pile photoélectrique كيفاش كيفونكسيوني الى هنا امبيشينا باغ اكزومبل ونباش يعني ما كاينش لا ليميير درنا واحد الحاجز هنا على هاد البيل درنا واحد الحاجز على هاد البيل الوغ ما كتوصلوش لا ليميير الوغ
شنو كنلاحظوا ان هاد البوله ما كتشعلش. ابخي اون ايكلير لا بيل فوتو الكتريك. دونك خلينا الاشعه توصل هنا لهاد البيل. شنو لاحظنا ان هاد البوله كتشعل. الوغ qu'est-ce qu'on peut dire, la pile photoélectrique est un récepteur électronique qui sert à convertir énergie lumineuse en énergie électrique. دونك كيحول الطاقه الشمسيه اللي كتوصلوا لواحد الطاقه كهربائيه. وهادشي اللي كنلقاوه في ديك لي بانو اللي كيكون عندنا، ديك اللي كنسميوها الطاقه الشمسيه، كيكونوا فوق الفيلات، فوق بعض المؤسسات، بعض الادارات، باش كنحافظوا على الكونسوماسيون ديال الضوء. دونك كنستعملوا ديك لي بانو، هما كيستقبلوا الاشعه ديال الشمس وكيحولوا ديك الطاقه الشمسيه ولا الطاقه شنو سميتها الانرجي ليمينوز، يعني الضوئيه، الطاقه الضوئيه كيحولوها الى طاقه كهربائيه اللي كتشعل لنا الضوء وتخدم لنا الثلاجه وتخدم لنا التلفازه الى اخره. الوغ هذا كنسميوه ريسيبتور artificiel, c'est un récepteur électronique, donc smitou la pile photoélectrique, la pile photoélectrique. Donc aussi qu'il y a des autres récepteurs, une pellicule photographique, mais c'est le film, est aussi un récepteur. Donc les pellicules عرفتيهم ديك السيده الكحله اللي كتكون في عندهم لي فوتوغرافي. دونك حتى هي ريسيبتور. علاش؟ لحقاش كونتونون ديكومبوزي contenant des composés sensibles à la lumière. Je connais les composés sensibles à la lumière. هو chlorure d'argent ولا bromure d'argent. حنا chlorure d'argent عندهم نفس الخدمه. chlorure d'argent و bromure d'argent بجوجهم. دونك هاد الكلورير حنا كنعرفوه مزيان دارجون، هو انه كيسود تحت تاثير الضوء. اين فوا كيضربوا لا لوميير الكولور ديالو كيولي كحل. الوغ الي سونسيبل دو لا لوميير. هادشي علاش كنسميوه مادام انه سونسيبل على لا لوميير، دونك سي ان ريسيبتور chimique. كنسميوه ريسيبتور شيميك. دونك كاين ريسيبتور électronique وكاين ريسيبتور شفنا فيزيولوجيك بحال لوي بحال لا بو. ريسيبتور électronique بحال لا بيل فوتو électrique وكاين ريسيبتور chimique. Alors هاد récepteurs chimiques ou la pile photoélectrique ce sont des récepteurs artificiels مصنوعة من عند الإنسان. هادشي سميناها récepteur artificiel. Donc application, pour l'application, complétez le tableau ci-dessous en mettant une croix X dans les cases qui conviennent. Donc le فهمتو مزيان نحاولوا نخرجوا ensemble هاد التمرين. عندنا لا لون، عندنا دي زيتوال، عندنا لا فلام دان بريكي، عندنا لا بلانيت مارس، عندنا لو سوليي، عندنا un type fluorescent éteint, tableau, feu d'artifice, in ليسيول. وعندنا هنا primaire, secondaire, naturel, artificiel. شكون هما لي سورس؟ دونك لا لين واش سورس بريمير ولا سكوندير؟ قلنا حنا قبيله انه باش يكون بريمير خصو يكون هو اللي كي برودويز لا ليميير، هو ما كينتجناش لا ليميير. دونك سكوندير وبطبيعه الحال هو ناتوريل، ماشي الانسان اللي صنعو. الوغ لي زيتوال هما اللي كينتجو لا ليميير. دونك سو سون دي سورس بريمير ناتوريل بيان سور. La flamme d'un briquet, donc ce sont des sources bien sûr primaires. La flamme هي اللي مصدر ديال الضوء. donc primaire. naturel لا artificiel حنا اللي صنعناها. la planète Mars donc c'est un récepteur secondaire. علاش؟ لحقاش لا بلانيت ما كيعطيوش الضوء ماشي بحال النجوم، دونك هو كياخذ الضوء مع النجوم داكوغ وكيعاود يديفيزيها. alors واش naturel bien sûr naturel. le soleil c'est un source primaire donc هادي نكونوا عارفينها مزيان. و naturel bien sûr طبيعي. un type fluorescent éteint donc هي واحد البوله طويله مدوره donc c'est un source primaire bien sûr. donc البوالي كاملين الانواع ديالهم ce sont des sources primaires. naturel là c'est artificiel. donc tableau, un tableau c'est un source secondaire parce que الطابلو اللي ما ضربش فيه واحد الضوء بوله ولا شمعه ما يمكنناش حنا نشوفوه. donc c'est un tableau. le tableau c'est un source secondaire ماشي naturel هو artificiel. feu d'artifice donc feu d'artifice هما ديك الفو ولا العافيه اللي هي الالعاب اللي كتفرقع في الحفلات وكتفرقع وكتطلق لي كولور.
دونك كيتسموا لي فلو دارتيفيس. دونك هما سو سون دي سورس دو لوميير بيان سور بريمير. دونك بريمير. الوغ واش ناتوريل؟ لا ماشي ناتوريل، هما ارتيفيسيال لحقاش حنا اللي صنعناهم. داكوغ حنا اللي صنعناهم. دونك ليسيول عفوا. دونك لوسيول هي واحد لانسيكت حتى هي حشره بحال اللي شفنا قبيله ديال لو فيغ لويزون. حتى هي بحالها كتضوي واحد لابارتي فيها كتضوي. دونك سورس بريمير داكوغ و ناتوريل لحقاش ماشي الانسان اللي صنعها. ونتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. الى اللقاء في الحصه القادمه.